Hello guys, welcome to Lems Gadget Zone. So sold tayo guys, Xbox 360 Elite. So pang CD-CD lang to. So nag-avail si Sir Ian. So sir, ito yung controller. Dalawa. Tapos ito yung HDMI. Tapos sir, ito yung power brick mo, nakakabit na. So plug and play lang to sir. So pakita natin na working. Tayo sa Xbox Home. Then yes. Tapos yan na siya sir. Eject lang natin yung CD. Ito po yung WWE2K16. So try natin iba. So for example sir, itong Tekken tag. Yan. So pag i-open mo sir, ipa-power on mo. Pinutin mo lang yung green. Tapos mag-auto play na yan sir. So reading siya. So yan, automatic. So yan na, Tekken. Okay, so ganun lang kasimple. Tekken tag. Yan, okay sir. So ganun lang paggamit sir. So salamat sir sa pag-avail. So waiting na lang ako dun sa rider mo sir. So ito yung mga bala mo sir ha. Bali tatlo yan. Thank you.